Jorani kok panda nanya bagi nasi tongga kapani jota tak tebuk pena kok tiplau lamsogo tini jorani kok panda kapani tak kok tai bukok chong tini 18 tarik Jun 2025 bisi tini salmariwo kotor kok tumaralo thuite ukha hani hai ang somir kapani tak tai bukok chong norok kebang malu korok di bisingono khatung mani hekaba bakhawa tektor nangai tonglai mani je dofani bagi kok sawi coba khalai tongne rokba okra rokba tamangai khorosate khorosana sejalai salai lete peta ngai tonglaikha obokhe dofa sijakni sisajakni mothangnai obahai ojama rokni lokhon danglai nei bokhabai tongnai rokni bagai kaisa kaham koktama mia horo jorani kok panda poribai dorop khenani ya phawa koktama phai sopaikha je bubagra prodot kishor deborma bini bubagrani nok nuyung mawo ringai malaikha je borok kok banglai tonglai mani illegal immigrant issue o choba khlaiya thangai bo khlaio ang khlaio bo khlaiya engke loke bokhe aram khe tongo bokhe montri kongna kirijago omahira kongma kok banglai mani yagulo montri rogni ar khe tonglia chung bo choba khlaio chung banon khayo ko abahai rok je chawo chaya ang kotor toria amno kare buagrani pore ang no jotoni kotor hinoko saksa dilemar kabang manugoi kabangma borok khas hajaklai tonglai mani abono hamrana bagi bubagra mia sanjawa srapsano nangsiwa asoklai kok salaijani bo mia tabuk jodi 8টা gake mia prai 6টা hayone meeting khlainai kahe photo rirkha je borok aro unko meeting to tai kobul rok manja khati te disini chairman gabon pore মন্ত্রী অনিমেষ মন্ত্রী বিশ্বকেতু সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া রুনেল দেববর্মা borok no tinai meeting khlaika meeting khaimani yak ulo bubagra social media o sika had a lovely meeting with all leaders joto leader banyo balaike kaham naikotok meeting kha our fight is against illegal Bangladeshis and our focus is to fight together bubagra saka sini choba angkha raja sayati Bangladesh ni tongphani rok ni no kebengise sini focus angkha chung phunga naimani angkha chini je nasik mung ba je choba khlaimani fair nongkha thancha khai choba khlaijani my goal is to see that the spirit of Tiprasa is never broken buagra engke Tiprasa rokni je pholabai choba khlaimani a thancha abo kono dino bai mangla khnei bo photo ririkha oro yagrom laija kabak laija khaino মন্ত্রী বুয়াগ্রা নিগান অখে মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা গাবনো কারিব হাইনো ইয়াং রঞ্জিত দেববর্মা বতংখা এমএলএ সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া রুনেল দেববর্মা বড় লগিয়তি অবনো ফুনুগনা নাইখা বড় খানচা ওংখা বড় বিসিংও খা কইলে মুংকরিখা লোকরগনি বিসিংও তা কইলে সিদি নাই তাবুক অবনি ইয়াগুলব যে বড়ক রক borneo tine kok sanamo sujane rakha sawiya tongo je obo borok boskango se thanchang lai phano bokhaw thanchada manlai sino hnai bubagrani o message ni bising tin ke norok abno te asta wan sukhidi abo jemon choba khlaina thangtani wo dorike bo tinangkha ba kokhangka ke ak sahai abo hanya hamui thangnai khaboni tahe bukhuk chong obo hayo naimani lukorok abo hayo ongkha abo hayo khlai phonoka bubagra gai tabuk tai kaisa kok jodi sanan thaka ke bubagrani jagawa tamngi bonilar tong illegal immigrants ti nei kabang borok boslai tongkho jodiu bubagra ke o khebo bo obnoti nai সরকার সে খাইয়ে নিহিকা ke ba nai tongra kha bini je warrior rok soba khlai tong aro bo tongmani hani ne wansogo aboni bagai bo to yang berai tong go khebo TTA DCO ba hanyo promotion rlaimani engineer rok no ti abno ti bo kok kaslai tonglayo kok kaslai tongmana bo ti bahai tini bubagra social media o kisa kok saka abo bebono thik maine raja ni bisiti re khlaijak mani kok phorike khaban ta debu khuk chong joran kok pandawa puya ta kaisa je kok banglaijak ni tongmani যে বাইরে ওয়াই শিক্ষা ভবন ন ডেপুটেশন লাই তংমানি যে টেট 1 টেট 2 এক্সাম পরীক্ষা নাই রক টিআরবিটি পরীক্ষা নাই রক রেজাল্ট দাইতাতি রেডি নাই ইনকাই বরনি কক্সিল চামংখা যে পরীক্ষাও বাহিনী সিলেবাস নি ফাতারি কোয়েশ্চন ফাইকা আনসার বোল্ড রক রাখা নে কক্সিল চারাই মানে আশিল চারাই বার তিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি ডক্টর মানিক সাহেব কক ফিরক্কা student of bagai tai bobini social media ti je pass result rakha mia engke mia sanja jorao no social media ba engko tei online ti result rakha or result
tonobo hambai rekha pass kalani no qualify ngai rok no TET 1 no pass angkha 458 jona 458 tai TET 2 wo pass khlaika 1589 1589 tai amno karibo haino physical instructor mane school ni PI ta school ni PI 158 jona TRBT পরীক্ষার ওই borok pass angkha tikha amno karibo junior engineer ni post ni bagai civil lo 162 jona pass angkha electrical lo 10 jona tai mechanical lo 12 jona TPS sirman bisitei pass angmani rogno angnai rogno hambai rekha bubagra na si hasteni montriokra Dr. Manik Saha je illegal immigrants tei kok samani tenor khana khana kano kukhubake sawo samungka tangya tai lukorok samung nugya illegal immigrants tini bai jodi thanai 19 tarik May o saklaika circular Ministry of Home Affairs ke tabugle tini 18 tarik no mas kaisa kaka o mas kaisa mungsapan khaliya khaiyo yakari rohka montriokra tabuk tamung lainyo abo to je janogon rok no saimanai sarkarok no saimanai sarkar মন্ত্রী jora borok tongi sudono mungsa khlai jamano mai abo to jorano kok sanai fiaba বিরোধী দল ডক্টর অবনতি নাই নীলার সরকার খাইনি হিনি সামানি মিয়া জিতেন্দ্র চৌধুরী অক গুণর খানা খানা ফরিকা তাবুক মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা ও যে পাস নাই রনা হামবাই রেখা তাই যে সিলেবাস নতি কক সুমু কাসামানি কোয়েশ্চন পেপার নতি সুমু কাসামানি আমনো অটো রখা খানাই মন্ত্রকরানি খুগ অক করছে এবং তাদের প্রশ্নপত্র বিষয় নিয়ে আপনার দরবারেও এসেছিলেন আপনার বাড়ির সঙ্গে সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী কিভাবে বিষয়টা দেখছেন তার রেজাল্ট 1 TET 2 যে পরীক্ষা সেটা তো আমি আধিকারিকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বিষয়টা কি ওনারা আমাকে যা জানালো কারণ হতেই পারে ওরা যদি স্যাটিসফাইড না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ওদের অধিকার রয়েছে তো আমি এই বিষয়টা জেনে যখন জিজ্ঞেস করলাম ওনারা বললেন যে আমরা আমাদের যেভাবে কোশ্চেন নিয়ে কথা হচ্ছিল আমরা আমাদের তরফ থেকে কোনো আমরা মানে ইরেগুলারিটিস দেখিনি এবং ওনারা বলেছেন যদি প্রয়োজন হয় তারা ইচ্ছে করলে আদালতেও যেতে পারে এরকমও আমাকে জানিয়েছে কাজে এটা সম্ভব হচ্ছে যেহেতু ওরা বলছে যে আমরা কনফিডেন্ট যে আমরা ঠিকভাবেই মানে প্রশ্নপত্র করা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে কোনো ভুলভ্রান্তি নেই আর এবার টেট রেজাল্টও আপনি দেখুন টেট রেজাল্টও কিন্তু গতকালই বেরিয়েছে টেট রেজাল্ট কিন্তু সেইভাবে কিন্তু সাফল্য পাওয়া যায়নি এবং আমি বলেছি এর রিজন কি অনেকগুলো তথ্য আমার কাছে এসছে এই তথ্যগুলো আসার পরে আমি ভাবছি যে আগামী দিন এর জন্য কি করা যায় এবং প্রপার কারণ এইগুলোর মধ্যে টিচার রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে আগামী দিনের যারা প্রজন্ম যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে যদি গুণগত মানের শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে তো মুশকিল আমাদের কাছে এতগুলো মানে পার্সেন্টেজ ভেরি মিনিমাম যেটা আমি দেখলাম এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করছি আগামী দিন নিশ্চয়ই আমরা বিষয়গুলো লাস্ট 2-3 বছর ধরে দেখা যাচ্ছে মানে টেটের প্রশ্ন মানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানে প্রশ্নপত্র নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে মানে ভুল হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে কি কোথাও দেখুন আপনি সর্বভারতীয় স্তরেও যখনই কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম হয় ইত্যাদি হয় সব জায়গার মধ্যে যখন যে স্যাটিসফাইড না হয় সেগুলো নিয়ে কোশ্চেন আসে এটা ত্রিপুরাতে না কিন্তু অনেক জায়গায় হয় তো সেগুলো চ্যালেঞ্জ হয় হতেই পারে যে কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ হতে পারে চ্যালেঞ্জ হলে সেগুলো মানে রাস্তা আছে যেখানে যাওয়ার সেখানে যেতেই পারে আমাদের তরফ থেকে মানে আমাকে যা জানানো হয়েছে সমস্যা স্যার বিরোধী দল খাপাংনি তাতে বুকুকচং মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা টেট কোয়ালিফাই নাই রগ্নব হামবাই রেখা তাই হামবাই রেখা ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইলেকট্রিক্যাল তাই মেকানিক্যাল রগ্নব হাইন ফারিকাই লুকুরক তো নাই সিগলাই তংমানি মন্ত্রকরা বুফরু ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রগ্ন নর্ন বা সামুং চেংন হनै তাবসিদতি কেফান নুগিয়াখো o jorao osuk samung lukurokni koimung lukurokni deputation lukurokni khorang lukurokni khas hamani nugui tongmani yagolobo montrokra ryangi tongke tabuk je deputation rai rokni bisingo student organization je prubo lukurokni jongjal a jorao basao phiaba tsf rokni bokhaktei o khebo tamni bagi andolon asuk nugli angi tongkha তাই বরক ব জায়গাও আন্দোলন খাই তং আ কগ্রনম কিয়া সিলাইনা হইনো আং ফোন নিনো লাইন নাহারকা টিএসএফ নি সেন্ট্রাল জিএস হামুলো জমাতিয়ানো
bo laino tongo hello hamolo nung laino khora khaya tong खोनागोन lamsogo kok triprawo jorarmani bagai takuk hamolo no बेलाय हामबाय norok TSF ni pukakti agi rogo to sekang khe coba jeng jemon roman scribo bo nokha nini pushpa bonta palace bo nokha fiaba illegal immigration to tinai asuk norok keben galak ba coba khaigla humpano jeng salkia sekang no bo nokha diai je rogo bo boma hainor ni standpoint tong o issue no tinai nong ni standpoint tamo सकागोन हामबाय जत्तो चिनी बर'नोबो चिनी TSF नेंगै तियान नेंगै खाका हामते जिबाया फरक जों रेफर नोटिफिकेशन नुखा 19 May 2025 Ministry of Home Affairs नेंगै the Bangladesh illegal migrants amar detect खाई deport खागोन बरनो रंगै बर'नि हावनो फिरग रहगानि बागै मिनिस्ट्रि अफ होम अफेयर्स बरक साका बांग्लादेश ते म्यांमारनि ताबक चिनि तिप्रनि कन्टेक्स्ट गो अंके जों बिलीव खायगो जों म्यांमार बायदि जों बॉर्डर शेयर खाया बदि बागै हिंदू बेंगलिस ते जेफा बर'गोंथों जेफा जातिनि धर्मनि ओंथों आमनो जों इलीगल माइग्रेंट जों काम खायगो ताबो नों ते सिं संखा Tanggay TSF rock sekang abognya. Deng TSF 68 ni simina 1968 ni simina. Ini demand tonggo bidesi bidaran nai. De phata ni phainai Bangladesh tirongno bano. Boroni hawa firogi rohogani bagai amo chini movement. Amo chini lu corona so amo ni firoga amo soktigus TSF siringnya. Ini formation amo nu Matani hani phainai rongno jeng boroni hawa Bangladesh to firogi rohogani bagai ini movement jengjagi family 68 ni chimi chini letter of demand bo tongo tabo therefore 19 May wo Ministry of Home Affairs borok letter issue khai ka notification roka kita study khai tongmani jeng bahai ke te bomo oba kato bera amrok jeng kisa study khai ka ike tabangma organization to Ayo to jeng borno ba hambai rogo te jeng thangnai go jeng press release bo khai roka te press meet bo khai ka jeng DSF siring ya jeng tabok bo jeng telek jeng memorandum rok malai tongo jeng omtai kena jeng tabok process khai tongo aw ge tabok norok tawsa dortui DG ni arbo thangka tai tini khwaini SDM DM niaro Rajat Pant na deputation dekha tamorok reply man norok boma ke kog ma sabuka bakhani aspai sugui mara ma sabuka kok robok jeng first jeng o issue no tei jeng first jeng press release khai ka jeng first malai mani inke jeng DIG manis obo bai malai mani brigadier Assam Rifle ni ar Agartala dong bonobo clearly saka illegal migrants issue not te boka hamake ni sig approval saka yes tabo chini orobo jeng order ma phana chini yakre happen definitely jeng nainai o issue not and jeng saka jora jeng sanai saga te a dinon jeng jefro jeng DIG bai malai ge jeng chini Long Drive Valley Divisional Committee TSF boro SDM no deputation rogoi kha dinono boni pore ke SDM notification rokha je daiti a area tonai no identify khai the illegal migrants Bangladesh kirong no identify khai boro no rongani bagai ini tepro DM by malai ge jeng bono sakha omta issue ga boro bosal singa notification sok paijak hai pana borok jengna sungna ningke nirok jaga identify de khaima noi ang bono tini kaini kaite area brief khaika and boss thage omoto 9 tongo so definitely tabo ঠিক আছে গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল তো বড় অফিসার তো নাই হাইপনা আং অর না হামানি ইনকে বড় নি তুমি সামুইয়া অর তিনি বড় রক বড় নিব দায়িত্ব যে বড় শিখাংকে রংগই পুলিশ স্টেশন রগ তুমুই রগানি जों नायनाय खांके गुजरात रगो मोर एप्रिल 26 रगनो 1000 बांग्लादेश
बांलादेशी borok rongha rongoi borok no deport khaigani process khaika aipano chung oro nugui makha gobang political party o kongnati sayabo tongkho tabo the chief minister bojek khuk bo khuk ta kengpana as clearly bo sayakho so that strong action magani bagai jeng nai khangke oro the news rogon nukmani Bangladesh ini Muslim rok simisi majagai tongo ini question ke Bangladesh Hindu rok illegal migrants tengya na depa pati depa dormo jeng amonaya Bangladesh mane Bangladesh di government of Tripura borok manai nai strong action manai oro tau kabang organization to khai ne tongo jeng borono welcome khaye and jeng borono support khaye and any political party for organization panang jeng o the issue no tui borok movement khaige tong khangke jodi jeng no invite henge definitely DSF jeng 100% amno support khai nai আও সাপোর্ট তো খাইকা নর কয়েকটা ডেপুটি বা ইনকো মেমোরেন্ডাম রেখা তাবো নংতাম ওয়ানসুক যে নন তিনি যেমন ডিএম বিনি যে ইনকোর পজিশন নংকিয়া নাইদি খরকসা ডিএম সে বতামনি সানর নর লোকেশন সাইডা মান্ন তাই কইছা হংকে যে সাকানি অর্ডার কে नोंगोर तां वानसुक बरकनि हयते गभर्नमेन्टनि हयते आमाय कोनो बंगार रेजिस्टार्ड करै ना बरक सिथेते इंगि दङ ता मा दं बरनि अजे अमाय कक सामानि खलग labo जों नायनाय खांके जों DSF बनि बागैनो दाबो जों मुभमेन्ट जोंनि जों मास खावबो yang दं जों नाय दंखो जे मुभमेन्ट खायनो रक बो यार नो रंगै काट अफ यार नायगै बरक मुभमेन्ट खायगै दं बाक्सा 1971 hai ke tabangma jani the year obo ta hanai kiklai borongni movement ngi man ai bana jung DSF jung 51 on jung rongoi tong tani homale jung data kari nai khangke jung data kari nai khangke jung aro bunugo 51 rogono tini population minority ngi thangha 51 ni timen so DSF Sini agini je sini karobiar jeng arono jeng pasai tongko jeng omono koinai omono busigan bai tabok DM je samani hotuno tahna area sing kaboro jaga specific obong de tong tabok tini sungmung te sini down in omono jeng nai khangke nini police official ang nini administration atuk jagang jeng sini borok rok to tonguna very less percentage tabok Sini borok rok to kakino kiri jagai borok ni position kiri jagai tipana saya omong ke 100% jeng butiga tabok tegai sa sini borok ungya pana borok ni borok se phai dong ba borok jesek si dong pana borok omono onai hiroya buino so jeng tiga boni bagainya ang barbar appeal khai jeng official na asai siming ya as a public jeng si dong khangke jeng borok no maro nai mong barbar na sakatin organization ni borok no bo jodi ni rok sigi tongka police action nai angke jeng as a citizen sini right tongu jeng borok no rongoi jeng obok khaigani boni base angoro no kiama kebeng sinai ai sungmung tongmani hingkai DM rok no je kok sai roka norok luke norok kha siga sini obahai je illegal tong phaimani rok ni norok singye deba ke DM ni thanio to eto power tongo bini je area wo bo jaga tamo ungi tong bo jaga katal phai nok tang phai kya to bong record tong nani kok tai tumung no Bangladeshi nung je agi habui ni bathai thangka haya abo bo habui tong ko borok bo jaga tong phai abro to borok saimana kok bule nge nung to sakani yago data botongo je so akan sibida phai jotono illegal nge obro no phunugui remani ulo boda bo noro okok saungka ke nung bin thaniwa ta wanso bo ichha khai daw ba ke fera nai tong na borok bai borok obai ka walai thangnai bule public jodi nung Bangladesh ni rom na thangka ke borok to mani ne bula nei bule ko bo process nung systematic dangjak tongba je DM rok ni kok rok obo kuno eta I borni bkhaw wan sukmani bahai ma tong borok khitik lai rohorman thatok naki kha kebel ba je kok saito oni ang je pro tini malai pro bo je ang je pro jini isu rok no saka bo
belai positively nang saga nang sikangke tadi jeng definitely action nanai tabo haifana boni oro ang omo saga mo tungmani ko omo si oto tono data saga 100% ang bono tini data boroka je oro daga wa hai yang tong tabo ang teke saga mo tungmani ke boro daga isu bo DM pana bo to thangai boro temang tong sia tani homale boni to official level oksi bono data to ronai apa ang busi mani to tabo ko je data tunggunya bo borok ba ini bukung bara na boni borok so omo ma busi nai boni bagai ta honai bonoro data kripan ngai mana boni bagai sini daito je sung sikangke tung borone information rogani boje ma to bo kala khainai ne bo opo bu saga boje ma ta bo kala khainai bo samung khai to oro hi saga I'm looking into it bana tini strongly na saga very positive way inke tani homale bo bu stig o ikur ngai tongani so bo nai nai to saga na but so oro timia sung tini personally sung district magistrate away to malai happiness sung tini governor by sung appointment sung obojak sung daitini memorandum ro na governor no ding sung home minister no letter sihoka so sung kha khai ge je process sung khai tongmani amo to ongan haipana ude nang te sung mani oro kede sia tabo home minister bu sia nang nai boro jagai ta honai phagi tong khai tong boni bagai tini as a citizen tini daitto je official ro khaijeng khayateng जों जे डाटा माता जों बरमाय इनपुट मारनाय अमो आनि ना हमंता दखाय गे ताबो फाजिके 30 दिन जे जरा खाइरो हनि मानि आबोले नों नुनुखा 30 दिन बिसिं गे आबो कि 30 दिन बिसिंगो सम्भव अच्छा आमो आं बुसि माने के हाइसे ताबो बरनो जे टाइम आमो आं बुसि माने के 30 days बिसिं rongoi mar honai hai hai mang busi tano male tabo kong ko ang tini rongkha orokha bangladesh kino bono rongoi tak tini 30 din ni bisingo bono deport ma khainai omani buti mang bangladesh singi jokwa rohonani deshi angkaba oro ton desirani yes bono ta honai bono tini rongkha angke 30 days bisingo no bono identify khai deport khainai je obo khainai je amo amo ta honai officially obo khai amo bono ne process nai ang busi manita केबो आंदोलन खाया थांतिनि अकक साइ तंखा जे 19 तारिख मे नि सिमि मास काइसा के को तिनि डेट प्राइ तंखाता ngene tam sanai porno ban ni ma they would deeply ma businai 30 days by check केबो samung possible nya to omang busimane ke bono tini rong khang ke within tini rong ka 30 days bisingo bono deport ma khainai omang busimane to tani omale omja notification 2017 apro bo rozak aipana tini tirprawa tini sia to ang silia apro government tirprawa busak sa saya do tabo tai kaisa kok sumugo ang thangana ang nukha norok police ni DG dagi phango kara अनुराग को जानकर भाई मालाइखा बो अन्य बरक बो थांग मालाइखा बो आबनो साबो बिनि कोचुक साकानि जदि अर्डार फाइखाय बरक सामुओ अंखरनाय आबो बिनि कोचुकला साब तंबा होम मिनिस्टर इनके होम मिनिस्टर तो और ताउ इनकोनि त्रिपुरानि होम मिनिस्टर के तो को स्वराष्ट्र दप्तरनि मंत्री के मुख्यमंत्री इनके बिनि थानि बिनि अर्डार नासि तंगे तांनि मुख्यमंत्री नारखे थांलाया अंखा बय बा नरक बनी दागी मुंगनो नासि तवा कलाय खनामले तांनि मुख्यमंत्री नारखे अकक दाबि ताबजति डेपुटेशन दैया बा के थांनि मालायमानि करै अबसंनाय तंगा लपर अच्छा जों तानि बागै चिफ मिनिस्टर मालाया ख तानि बागै जों सगां नों सिमि आखाय कोबनि जे दा आन्दोलन खानि रखबो जों तानि बागै आसाम राइफल बीएसएफ बा जों अपॉइंटमेंट बो खाइ दङ तानि बागै जों बर बाय मालायगा नाय हमले बर उनके सेंट्रल नि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय चलेगो ताबो आसाम राइफल बाय जों जेफ्रो मालायगो बरक तंनो साखा जों आसो ताबो ग्राउंड एक्टिव उंगाय तिनो ऑर्डर करे हाइपनो जेफ्रो जों मालायका आं रिक्वेस्ट खायका आरो ब्रिगेडियर नो निरक अमनिरो नि ड्यूटी ताबो निरक साकाओ माने चीफ मिनिस्टर या बरक नि आयं जे आसाम राइफल नि जे हेड बरक आयं दि साहगै सदेत सेंट्रल नि थ्रुते फाइगेनि बाय जों ट्राई खारे दं सदेत बरक डाइरेक्ट इनवॉल्व उंगागानि ताबो आनो ओपो बुथाखा बरक एवरी मंथ
borok meeting atau bojo chief minister of level ke inge bo saka definitely borok afro bi input donai inge borok ni order kriba borok direct involve mai haipana kabok bo omtai isung tong khaba ang mono bo saka je Tripura police rok borok tani hamale tini monu bazaro Bangladesh phai dugan roi tongkha police station inform khai ka borok mung action naya sini tong oro bo nije no gosi tongkha awansa tabok tong aaj kok ro busung brigadier no saka inge bo saka borok to ঠিক আছে tong omo nai nai tong saka bo kok thanai tong busuk jora involve ma oro borok trai thenai boni bagi tong tabok Assam Affairs BSF so that central through the pressure haige borok je Tripura police nai haya ke government official pan borok active man bai jeng borok try khari tongo boni bagai jeng home minister of jeng letter sui hoka to jeng chief minister of jeng sui nai ne ai pan chini process jeng kita saka digi jeng wa sogai boni bai jeng ain digi sui hori tongman englo au ngai paithak sumung obno sungsinai যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস দিনে আন্দোলন তো যতন নাইও আই দেবা নিনি বিজেপি ফানো হন্দি আকো নিনি কংগ্রেস সিপিএম ফানো হন্দি তামুঙ্গই তাবুক স্পেশালি ত্রিপুরা মথা সিমি বাঙি টংখা আইপিএফ টিবো খাইনাই হিনি সিমিসে হংক কিন্তু তাই অন্য রকমকে খাইয়াঙি টখা নিনি মতে তাম ওয়ানসু abo সিপিএম বো তো চিনি বরক তঙ্গো কংগ্রেস বো তো তঙ্গো বিজেপি বো তো তঙ্গো না Tabo borong na sinay borok tama masok tang public mo ma bu sinay bo organization bo political party hai ke bo student organization to pan bai khai tama song ma bu sinay tabo tung ku bai kok sa thang kang ke TSF bai tung na sung ka TSF rok tangi sring tong ai pa no tung 68 ni simin sin mo demand citizenship amendment bill to tung bu protest khai ka omo ni part na homana Deng bulat betaka, to TSF deng kain itu tunggu sini de mansak sini level deng kain itu tunggu. Tapi de political party tunggu ada de sering tunggu ada. Deng borong nobus tunggu, tani bagai ni rok sering tunggu borong terima message punuh kamu untuk public no. Di borong ki Bangladesh ini support kain na tunggu nai, na borong terima nai, amo borong statement itu BJP itu nini tahu nai. Congress CPM yang teng, tabok tega isa kok IPF di fan yang teng, di permoto fan yang teng. Borok kal BJP by alliance government. Borok buseng kai borok bu government tonggo borok government kriya. Borok bu press hamar nai strongly. Deng ting full support kai hyphen. Government tonggo tu ini borok dia bu strong dan behang borok na appeal kai nyai. Strong tu tonggo hyphen. Dan yang boleh borok government asok zak borok mabu sinai borok bu government tonggo. So borong ni right tunggu order tunggu je BJP na press sarogani solid statement khaye immediate strong action against the illegal immigrants amon naga bagai DPL khane je jotto je political party borong sene happen public nugu ni tunggu borok tama message pass khaiga nai amo borong sinai borok tama wa sokto ya shebni andolon bus kango tamong nai obonotiyei je norok to jekini khini thangka bini kusuk level ni kok phaigratung ba tamong rathung hni hino norok tawok tini je khwani diem ge to saw norok nai jari mano ge TSF ni samung bus kang tamong nai borok naituk gei thanao sainai diem no sainai naki u onono political party haino andolon simi khainai boni baina tungura tini rally bo nukya ko jung press meet khaika tung memorandum sui tung place khai tongo TSF tung very tung wang chokin tung ya appreciate tongo public na appeal khainai kapo all movement let it be any issue ang barbar no thaga omo TSF ni movement simia na political party ni movement simia omo ka public movement tani homale omo korokta organization ti saya kang ti saya onga ni kokpria omo tini future generation ni bagini jeng ma wa ko lainai TSF to khaini to happen ang public no kainai jeng kebono wrong ko tung happen jeng de mansak jeng home minister with appointment try khai jong tani homale jeng waso go jeng rally khaye deputation jeng kini ke sa thangu romano omo big issue ya main in case jeng nai ge samung success jeng thang TSF jeng kebene thangani jeng maga bu raya maga bu mutu ya but tini na homong
bahai ke tin student sini do pano to mosa so roi kalang mano common try khaye sini initiative kha khaye public omono busiga na hanai te bon bai ang barbar na saga omo kaisa organization simine jeng nai saga borok temane khaya borok timi khai hoya doi jeng public initiative manai jeng benarangi mano haifana jeng joto no balbak no omu mana participate makane yang wasago belai ke hambai hamlo nono tai TSF no normi andolon kok sai nama bagi to khabone tade buksong jeng kok salai ka TSF ni central JS hamulu jamatia bai tini ama hai andolon illegal immigrant samara klaimani andolon যদিও গন্ডা তিসাও ব সংসাজাখা অবকে এটিটিএফ এবা তামসানে বড় পিপলস ইউনাইটেড পিপলস অফ ত্রিপুরা এমএলএ রঞ্জিত তিফাংবাই মিয়া হরবুয়া গ্রাবাই থানসাকে মেনি রি হরজাক ফানো তিনি রগ যে গন্ডা সরাও রেলি খাইপ্রুও রিংজাগলি আছিনি কক ত্রিপুরানি মিডিয়া রগ্ন কোন জায়গাও তো রিংয়াং যে মানসাক বড় রহনা নাইও কিন্তু গন্ডা সরাও চিনি বর্ণকে রিংজাগলিয়া আবন বাগি চেঙ্গা ভিডিও ন ফোনগি মানলিয়া Nadi kok toma bini kok toma ni bumango tamotong bini mekhango tamotong bini besak tamo jumjak abron jeng sau tai kunia kintu abo sama bai bor khas hajagi tongo gake chini kul khani ni krei tamke gonda sorawo bojori rel khaimani jeng phunu kake bini loss dang saimia jeng tamke nokha gonda sorawo tini bini reli kaisa angkha amno kari pani sagoro SDM pani sagorni SDM o kaisa deputation rejakha deputation rikha tipramo thani sikla bedai YTF borok saikhanar ga borni andoloni kok khana jaichi trini kok thumui tubjak pani sagori kok thum poila ojoto media takurona hambai mariyo mome asike tinio sungwe bahano po satung holding tumawo kosto khiye chini logo rupaye ro pansagor SDM office sung rally kam deputation thio mai phaye sara tripurao mangthaya sara purthimio bo chu deputation kemono sikhuri mo panda jo to luburoni thio hapsu hakwa tunai jo to tapukrono nongni dinyo ka hamya sireno panda no phaye bo khu potung phami bari ka khakjam hamma mo phayu aruni tiniro deputation khitio chin logyo phaimai phaya ro north district ni district president tapo khukon tripura akeroti logyote tungpayo lai thane bidhan sabha ni chini candidate cham mama jechung thang halam ake chini te ro logyote phio brointho ni TW ni central committee ni member sondamali deborma akerote tungphio nog subzone ni subzonal chairman dada mukamlal halal ake chini damsara block committee ni GS to Jackson deborma aketre kha GS tungphio David Triang akejang chini kheda sora ni chini advisor to chini mama abodi khe chung jo to bai daloye nogang sabjun bai damsra sabjun par khimi lelaye tinio ro Panisagar motor stand no chung thumlaye Panisagar motor stand sinyo ro SDM office jora chung sang bai keno jo to chini sal samphani phainai jo to pro isra ura jagra kaham bai keno chung rally khiye ro SDM office phaisu phaye taw chung SDM Santhio chung chini memorandum submit kha chung tinyo memorandum submit khemo khe ek number thaini kau ek number khe chini thangmayo kendron tinyo je order yamo prime minister bai ake home minister bai ke je order yamon dinyo awman tuye abole kumai asinke talhan inchiyo phathani bangladesh phaine rono ba myanmar ni phainai je phathani bro no naitu kuye jaga am supsu tonai param chiu tonai rono naitu kuye bro no rupu ye bro ni deso phero hen pandao chungke habo chief minister no sure ma pandao through SDM dia chungbo memorandum de phaiha ake abon logo tre kha chini memorandum tungphio bo ke chini longkai bili nungye kha demand bo demand ke chini damsara longkai bilio kha degree college one ma ye asu bosor 70 বছর কায় থা তিনি কুয়ে প চিনি আরো কেহা কলেজ পক্রই আরং ব পান্দাও চুং থাংনাই বছরাव চুং মাইদম ইরানি পন্দন তপসে চুং Panisagar ফাইসে চুং বারা রলায়ে খকচি খকপিখিয়ে চুং মাইদম एग्जाम मारियो आरुमी तंग चिनि नाइमो माखे चिनि युथ रंग ब पांदाव चिनि बिस का नेक्स्ट जनरेशन ब पांदाव चुं एसएल लंकाइनि जॉइन रंगे लंकाइनि ब्रोंगे चिनि डिमांड होनाय दामसरा आरो केहा
degree college nai tai pri thong thong ye chung bo through SDM ding yo ke chung education minister ding yo bo le ta no so ne bo panda wo chung tini ya phai ha arong me SDM sa bo ko no sawo jini memory da no bung ya cha ila sa ha ke bini torop dekhe bung kam ko na sa ake bung tini loge loge no DM yo bung bole kana so nai ab dekhe no central wo minister tho so re bo panda ye bung kaula ro ha arong me bare khak chung ma maya payo tini yo jo to lu go phaye kaham kam ke tini bo relio prai 3000 ni above block thum phaimon bo pandawa arme bo tino joto nangtu mo ake joto final goro no saya sapaya no nom ba ke khak chmo ya paine aini khapngo mpuwa saya paya arungi no no ba ke khak chmo hamba asu ya pai samaya arung tinio maharashni deyo maharashni nangtu mo bai maharashni tuidul mo bai kino tino bo chu sujug mayo arung bo ye bo jorao no sara tripura ni joto goro no palsaimo abuni ro phaiha বিশেষ কি আরো CPM BJP হিয়ায়ে ত্রিপুরা থাহিয়ে যত NGO chung jo to se mangke chungroni as citizen modiyo phathani bro churu kone namu sito abudino je final phaya je final palsayo 23 pango jaga jaga buktui parao buktui bisiyo buktui gramo phathani illegal migrant oto abono dai free nai to ko ye chung police proshashan no ya phaye bron desh otre wa khare mangthong ye chungri phaya asuno khaksa Gai Nornuka Panisagoro SDM no deputation lekha Susanto Department dati dati legal immigrant sogno sai naitogui kariwi rongui olo Bangladesh ri rohonani bagai ti promothani sigla bedek YTF ne bakhaktui tabo khaino hai chiria phabo koktoma tongmani hinkai Nornukra Mia Bishal Goro Bahino CPM party office bokhok jagmani CPM party ni সম্পাদক rok bojak baikha bike rok bokhok jaba khaba he patimung aboni yagulo o patimungni khorang eba o patimungni hotoba sarinai hayo haite khoroksa borokni nukungo thangai buto khlai rangsa risa rok khogitlangjaka rangsa risa khogitlangjak bai baksano bupre sapre khaibojakka a patimung rok no thangai nei kha tipra mothani got neta Shaha Alam ingakai o patimungni Shaha Alam sai khanarka সম্পূর্ণভাবে মানিক হগ্ন বাগিনো অমাহিকে আক্রমণ খাইজাখা বিশাল গড়নি করিমুরা মুন্সিবাড়িও মোশারফ হোসেন এবা সিপিএম নি আগং টুকু নিনগ সাংসিদ্রা তাংনা থাঙে লুটপাট খাইকা 2.5 লাখ রাং তাই 10 বড়ি রাংজাক ত্লাঙি থাংবাই ক্রাখালি দিপর জরাও অমাহিলা সিমা সিংচা সেলেংমা সিংচা পাতিমুং ত্রিপুরা হাসনি ইতিহাস অবন দত্তন সাই সেলেংমা সিংচা সাল পাতিমুনি কক্তমা মাनै Tipra Mothri Minority Cell ni Chairman Shaha Alam Thangka bini borok klanginai tai derajak nukurok thanginai kha bo belakheno kha sajaka Tripura hawa obake borok bangthai bosrok no akromon khlaimani bagai sayarok no grab rominai angko majranani sanlaikha tai Musharraf Hossain ni bihik bo khoroksa teacher gai bo bahini saikhanarka o patimung bahikeng khaboni ko khnai nai ji o patimung salamisia patimung o bupre sapre khaimung khaya rangsa risa bu khogitlang kharang otlangkha obon joton sai salamisia patimung jakha Shaha Alam আমরা এখানে এসে ইনভেস্টিগেশন আমরা যে আমাদের টিম আমাদের যে পার্টির কর্মীরা আছি আমরা যে এখানে আসছি এসে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে এটা সম্পূর্ণ প্রিপ্ল্যান আগে থেকে এটা সম্পূর্ণ ডাকাতি করার জন্য এসছে আপনি দেখুন এই জিনিসগুলো দেখুন এই ওনার হাতের বালা এগুলা এই আপনার এই স্বর্ণের জিনিসগুলা এই দেখুন সবগুলা খুলে নিয়ে গেছে সবগুলো আপনার ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আপনার আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে ওনার ছেলের বিয়ে আপনার এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে এই সপ্তাহে বিয়ে হবে ঘরের মধ্যে ওরা কালকেই ব্যাংক থেকে টাকা আপনার তুলে ব্যাংকে ড্রয়ারে রেখেছিল টাকাটি সহ আপনার ঘর থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গেল তো আমরা বলবো যে এটা কেউ যদি বলে যে পার্টিগত আক্রমণ পার্টি কখনো কোনো পার্টি আপনার এসব নোংরামির নির্দেশ দেয় না তো এখানে যারা এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত যারা এই ডাকাতিগুলো করেছে আমি বলবো প্রশাসন সহ আমাদের এই বিশালগড়ের জনপ্রিয় বিধায়ক উনি যেন এই ঘটনাটা সুষ্ঠু তদন্ত করে সঠিকভাবে এদেরকে আইনের আওতায় এনে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় আমাদের এই দাবি থাকবে নমস্কার আসসালামু আলাইকুম ঘটনা হয়েছে তো
দুইটা আড়াইটা মনে বাজে না 3টা বাজে। তো আমরা এখানে রান্না করে আইছি, আমরা 3 মাস ছেলে ভাত খেতাম বুঝছি। তারা আইসা সেটা গেটের মধ্যে লাগতেছে, প্রায় 200 ছেলে গাড়ি নিয়ে আইসি। গাড়ি নিয়ে আইসা যখন গেটের মধ্যে লাগতেছে তখন আমি কিছু তোমরা কেডা কই গেটে গেছি, কে কইছি বাবারে বাবা আমার হাজবেন্ড বাড়িতে নাই, হ্যাঁ আমি রে বাবা আমি চাকরি করি, আমার মহিলার রতের বাবারে কয়দিন পর আমার বাড়ি ঘরটি ভাঙচুর করে, বাবা আমার বাড়ি ঘরটি ভাঙিস না বাবারে, তোরা আমার সন্তানের মতন, আমারে কিতা কইছে সন্তানের মতন মারাইস না, তোর দর্শন করে যায় আমি। হ্যাঁ এই কথা কইছে, তোর দুনু ফুলা বাইর করে দে, কইয়ে লাঠি দিয়ে গেটটা ভাঙ্গা লাইছে, ভাঙ্গিয়া দো আমার ফুলারে বন্দুক ধরছে, আমার ইহানে কয় গুলি দেন তোর ফুলারে বাইর করে এনে দে। আমার ছোট ফুলার এখানে আমি তো বাড়ি দিছে, রক্ত আইছে, বড় ফুলার আমি ঠেলা দিয়ে লইয়া দুনো মাফলাই এই ঘর আইছি, আইয়া দরজাটা ভাঙ্গে ঢুকছে পর আমরা দুটো মাফলাই দিক দিয়ে বাড়িয়ে গেছি। তারা যতক্ষণ পারছে ভাঙচুর করছে। আর আমার স্টুডেন্ট আমি 1 থেকে 5 পর্যন্ত পড়াইছি, আর নায়ের হিঙ্গিস পালাইছি, তারা জামা কাপড় শার্টের কলার ঠিক করে দিছি, হাত মুখ ধোয়াই দিছি। এই সন্তানেরা কইয়া গেছে হেরার মা বাবা আমার পাও ধরে সালাম করে, আর হেরা আমারে কইয়া গেছে দর্শন করবো। নোয়াপাড়া স্কুল স্টুডেন্ট আমার 10 ভরি সোনার জিনিস আমি ঘর দিয়ে রাখছি। ফুলার রবিবারে এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে, বিয়া ঠিক হয়েছে, আমি টাকা আনছি ঘর সোনার দোকানও টাকা দেবো, তারপরে ওই ঘর ধরে রাখছি ফ্যাশন দিয়ে কিচেন রুম এই টাকা দিয়ে আনছি। আমি টাকা দিয়ে থামাইছি না, স্নান করে নামাজ পড়ছি, আমি বাড়তি খাই গিয়ে টাকা দিয়ে থামামু, দুনো মাফলা জামু সোনার স্বর্ণকারের দোকানও টাকা দিতাম। আর জিনিসটি রাখছি কি জানি হঠাৎ করে জিনিস পড়তাম ইচ্ছা করে না, আমি কই বাবা আমার জিনিসটি দিয়ে ব্যাংক রাখিয়া মা সামনে বিয়ে, আমি বিয়ার দিন আনাম জিনিসটি রাখিয়া ব্যাংক। আর কালকা লয়ে গেলাম দুনো মাফলা আমার জিনিসটি লেগে গেছে 10 ভরি সোনার জিনিস। আমার ওই সবাই জানে আমার জালে, তারা সবাই জানে আমার কি পরিমাণ সোনার জিনিস। আমি 2 লাখ টাকার সোনার জিনিস দিয়েছি বউরে পরশুদিন এই রবিবারে এঙ্গেজমেন্ট। হারা ছিল আমার গলার 2টা হারা ছিল, একটা হচ্ছে 10 ভরি, 1 ভরি 10.5 আনা, আর একটা আসলো 1.5 ভরি। 1.5 ভরিটা বউ লেগে বানাই রাখছি বাড়ির ফরনে লেগে। এটির মধ্যে লকেট আছে, আমার লকেটটা 10 আনা আর বউর লকেটটা 8 আনা। এরপরে হাতের কয়েক ফট 2টা বালা আছিল 2 ভরি ওজনের, এরপরে আছে মানে সব মিলে 10 ভরি। এরপরে ওই আইস আসলো, মকর মুখ আসলো, মান্তাস আসলো, এরপরে ওই যে লাল ছুরি মুখ বান্ধানি এডিয়া ছিল। নর্থ কাঞ্চনপুর বিশিং খবজাংনাই তুই সামা কমিউনিটি হল নগ তিনি কাইসা হকবার খালাইनाय रगन তুই ট্রেনিং খালাইरमाने पान्डा संसार जाखा TTAADC नि हकबाय बेदेगनि साक्थार मुंबाय पान्डाओ EM बबरंजन रियांगनि तैजुल मुंबाय कवाइचारा बबाग जाखा ताई खेतो खाइमानि बिसिंथै बायथांनि याकुंबाय बासनानि रां थं आजिनानि तामो लाम थं आकग्रनबो सावि खोनार जाखा हकबा नायखुंनि एक्सपार्ट रगबाय बेलाय खाथुंमानि बिसिंथै हकबा खालायनाय रग मानजाखा ताई कवाइचारा माने खाथुं जाखा पान्डाओ मानजाखानि आदौ रग याजाकी रग बरक कायसासे 500 টাকা रखाय भाग दं कायसा कारानोसै অথচ অরিজিনাল মিয়াজাকি দে কিন্তু মিয়াজাকি হাই না আবো হকমা পাতি ন আৰু দুমনি কয়েকজন সব রখায় বড় আগর তোমার সঙ্গে নিয়ে একদম কমছে নট কস্টিং যত মিলে হার্ডলি 1 টাকা 2 টাকা রসে পাইও কাইসা খাই মত আছে কেজি চা পাইও মানে মো কাইসা 50 টাকা পাই আমো বা আপনি মাসে সারা টাকি করলে বালা সবচেয়ে যে খালো না থাকলে দেখো এই খানারে রাখি আমার দাও এই দাও বলে আমরা বেশি না 1 ডাইমেনশন মতো মাঝখানে ছিড়াই बसे चीनी ब्रोराव बांगमा चीनी फार्मार्स हिंबा चुंग जो नो आं जतनो फार्मार्स नो चुंग फार्मिंग खेनेमा सुले जतो से फार्मर रिलेटेड से जेमन चुंग प्लांटेशन खेउ क्वाइफो कायु थाइफिंगफो कायु थाइचुबो कायु जेजात कायु फसल खेउ इवन थामसो खेतिनि हाइचिंग कर्म माइफो न हिंदी जेजात खेफो चुंग ताओनि जे पद्धतियो चुंग कायांखे आसु चुंग वो डेवलप मिया एवं आसु उत्पादन काम के मिया आमुए चों फसल काहाम में निखे चों साइंटिफिकली ताओ जे विभिन्न पद्धति तमबा आबदि के चों खेमेखे चिनी फार्मार्स अनेक लाभ नै आबुनो चों एसे चों तिनि प्रोग्राम खेरियो प्रोग्राम चिनी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होतो जे बेखे क्राफ्टिंग खेनाय थाइचुराव तिनि ब्रुइराव ताओ तो बांगमा भेराइटिज ऑफ मैंगो तो चिनी बनाना मैंगो हिंदी को मान kamu bangma musik mais pai pai abo thaichu asu jora miyazaki bibhinno tawo thaichu varieties especially gondasora area ho
अब बेसि प्रडाक्शन हा चिनि त्रिपुराव समस्त त्रिपुराव ताव गन्दासरानि जे थाइचुसे आगरतलाराव फापाय 200-250 टाका किलो खाब देखे चौबो एरिया राव चिनि कांचनपुराव चौ खेमायो किंतु चिनि ब्रो आसु एक्सपीरियंस क्रिमुन कारण चौ आसु फसल काहाम खेमाया एवं आबदि मानो ओ काइचाने परंत चौ आसु काहाम के खेचामाया फाचो उमफो काइचा खा अब थाइचु आबदि मा जदि काइचा माय केबा नु मार्केट पाइयो हा खावनो चिनि पुइचा सेमा आबुनि लगे चौजे मनता माइ काइफो चौ माइले खेतो साइक्लेग्रा खे 3-2-3 अनेक खेव किंतु 300 ग्राम 400 ग्राम माइ बेसे अनेक किसु काइमे तावरि जे माइराव ताव जे फाइयो ओंखे आबदि माराव चौ जे पद्धति तावनि ताकता पद्धति न चौ फलो खेये एवं प्लांटेशन नि जे आइडिया तुइ चौ जदि सामुता मायके चिनि बेथा लाबनाय जरा TTADC हापांनि बखाक्तै तिनि काइसा ककमा थुमनाय रकनि बागै आलादा एडभार्टाइजमेंट पलिसि कारिखा इंडिजिनास एडभार्टाइजमेंट पलिसि माने जे त्रिपुरा हानि ककबरक एडिसि एरियाव जे साजाकमानि लैंग्वेज निनि ककबरक फानथों कावबरक फानथों कक त्रिपुरा फानथों निनि जे काइपें मलसम जे कुनु भाषानि फानो ककथों आ ककनि जे चैनल दङ बरनो TTADC हापांनि कक आवै मुं खालायनायनि बागै जे एडभार्टाइजमेंट पलिसि दङ आबनो तिनि कारि जाखा अफिशियली अबो किन्तु फाइनालिया अबो गाके आफ्टर ट्रायल के एक बছর अबो चलिमानि यागोलो फाइनाल ओंनाय फियाबा ताबो एड इनक्लूजन बा डिक्लूजन जदि के कटाल आइन दानानि एबा आबनि खायनि गाके खायमानखो आरो बिसिङो आबाहायकेना तिनि काइसा रुल साख्लाय जाखा TTADC हापांनि बखाक्तै कनफारेन्स हललगो काइसा मीटिंग खायमोन बिसिंति CEM पूर्णचंद्र जमातिया ताई ICA नि EM सोहेल देबरमा तंखा ताई ICA नि प्रिंसिपल ऑफिसर इनके बरक तिनि जे कताल अबनि पलिसि कारिमानि बिसिंति हिंकांकै तामसासेनाय चिनि जे त्रिपुरा चैनल लग जसके पानो TTADC एरिया वो ऑफिस तंगनाय नांनाय आमनो कारि बाहायनो बरक ABCD जे कैटेगरी खायमानि अब मिनिमाम 30,000 सब्सक्राइबर निनि टीवी चैनल फानंथुं बा अमहाय यूट्यूब रो फानंथुं आबाहाय सब्सक्राइबर ओंमानि या गलबो गोबांबा क्राइटेरिया सालो 10टा 20टा न्यूज जाना नांनाय आबाहाय रकमा कारिखा सिस्टेम जे TTADC हापांनि बखाक्तै एडभार्टाइजमेंट रानि बागै आबनो तुइनाय तिनि CEM जे चल खलाय रिग्रा मानि आबनो नायनायनि मांक्रि थुमिथु जाक सिरितिनि कक्थमो media representative from the claim and objection and from Kaine. We did Toto Media House representative from the submission Kaine Bagway. Karam or the Gavokuno Mane lab Tomoimana, Sartavimana, Kanibangironi, suggestion from Kanye, specify mention Kai, submission Kaine Bagway, and with our request Kai. अनेक चेष्टा खायका खायफानो दायथि खायमारियानि बागैबो नागारसानो TTADC जे मीडिया इंडिजिनस मीडिया प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खायमानि मेन रिजन खा सिनि दिपासा मीडिया रोनो जों प्रमोशन खायनाय दै बरनो एडवर्टाइजमेंट रोनानि बागै जथा सम्भव जों चेष्टा खायनाय जतनो इजिली बाहायके guideline disitui borno aggregation ni job facility bahike roima bon bangni jing chesta khani all jagawa chung quarterly joto media house ni representative baibu jing asona ni bagai provision narakha jing asona ni ngechini chini ora jaga eligibility criteria roku tamu ora jaga sebab ora jaga eligible ngai nge ora PCO kaham ke jeng suka pas ke tekno media house sini at least nini editor chief editor ma hairo sini di prasani maximum kebangku ma tongai percentage kebangku mane editor rogo tongkat ke ora jaga eligible ngai jeng ora guideline ni singo rono fun copy ronai ora ro sai manai ei language sungkha sini di bahasa language any language not highlight kainai mangnai nge ora jaga tei butongu ADC am sayo
boroni regional office phane tongnani nanai dara Agartala tongoi media charok tongkha kokro phane charok thang কিন্তু boroni regional office phane oro jaga korike oro jaga entitled nia thane jodibo chini amsai samtai borok report collection khaine highlight khaine hai tongoi man aphane at least regional office head office ya phane chobo regional office phane tongnani nanai amake jeng mo provisional na nge oro jaga timbu chini advertisement ni yaitu oro jaga indigenous media promotion and advertisement policy oro electronic media print media joto ni cover nai kapan special advertisement tongu jeta sing particularly je jaga sing donani nango oro jaga jekpan maro koni bangai alada jeto omot indigenous ni bagai si khaime ni ba oro general ro ni bangai je tak state of provision tongu guideline tongu omo hai kobobu milia khana advertisement ni khetre jemon tender notice khaine job ni notification donai ni tambo senai oro ni e alada ni expression of interest ro donai kitu national media of rona ni nangu ni regional media of roni nangu local media of roni nangu ye ko hai ro ni bangai ke special provision narak nge mento jeng oro ni bisingo je provision suja khamani ro ni bisingo jodi kono karone nironi khani ni obong naro kono karone oro mistake kham khake nirok submission khaimana je omo no mane provision duldi ba expression khaidi omo hake nironi suggestion submission khaimana ge jeng tamo sene oro jaga wo jeni indigenous media promotion khaine ni bagai bomahai next step nana omo sunggu update khai thana tani ke jeng oro jaga media policy sinawani mane Kapolri Tarungsong Jorani Kok Pandawa Tirini Kok Thuma Sugno Khana Taisa Kuni Kok Thuma Tui Phain Ni Kok Sai Tiri Orbasan Jotra Hambai